देखंतु स्वामी स्त्री है गले झगड़ा रोड उपरे। हे गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज आम जीवु ललितगिरी आउ रत्नगिरी। तो चलो स्टार्ट। मामा केक तो आम सारे ये सब आम जीवु केड़ा ना कंपोस्ट है कौन सी गिर जाओ आम घर से शिखाते कड़े लुचुरे एटा हला टांगी छक आम ड्रीम्स को जीव गेट काकेरा फेमस एठू ए बाहर आम जीवु ललितगिरी सब रेडी जाऊँ पेट्रोल टे फिल करदे देन आगू जा बहुत ट्रैफिक एनएच फुल है गाड़ी। 2000 years later क्या नहीं कैमरा कंड अरे पेट्रोल पंप रे जो तेल ठोकी दो ना से कैमरा लगे बुलछु भाई कौन करिए। चलो जल्दी जल्दी जाइकी सेठू जल्दी जल्दी बुलिकी सब काम जल्दी जल्दी सारिकी जल्दी जल्दी रिटर्न करदबा घर को। चलो से जो छतिया रू राइट जीवा बटर ठू राइट जीवा से गोटे रोड है से मैप तो देखो सीधा से सीधा जीवा। चलो भद्रक नहीं सेठ बुले फोटो शूट।
ଏଇଠୁ ରାଇଟ୍ ଯିବା ମୁଁ ତମକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଚାଲ। ରୋଡ ଉପରେ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ଆଜି। ଓକେ ତ ମୁଁ କହୁଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ବାଡ଼ଉଛି କି ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠୁ ଅଟୋରେ ଯାଉଥିଲା ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରିଲା। କେସ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗାଡ଼ିରୁ ସେଥିପାଇଁ ଧରିକି ସେ ମାରିଲା ତାକୁ। ଏଇଟା ହିଁ କେସ୍। तो भाई मैंने केस हो गला गूगल मैप देदेला धोखा। गूगल मैप रे रोड भूल भाल देखला आम अलग रोड रे पलि आसलु। लोक पचारू लोक पचारे ठीक रोड रे पुणी चली जाऊ। तो फाइनाली आम पहुँच जाइए ललितगिरी। तो ये ऑनलाइन टिकेट सबू कोविड पे ऑफलाइन टिकेट अवेलेबल ना ये जहाँ कर ऑनलाइन। तो ऑनलाइन टिकेट कर भीतर एंट्री करूँ। तो चलो भीतर को जीवा आ कौन। भीतर को एंट्री कर जाइछु। तो ये चल चल जाऊँ भीतर को देखा जाऊ कौन हो भीतर कौन कौ टाइप जिनस सब रही देखा। टाइम ए 12 साढ़े 12 है 12:30 आम पहुँच जाइए 12:30 भितर से टाइम। यहाँ है ललितगिरी म्यूजियम। तो आम एवं जाऊँ एक्सप्लोर करदेबू भर। आई थिंक मूर्ति थो कि और कुछ नहीं। तो चलो भीतर को जाए। आई थिंक भीतर कैमेरा अलाउ नहीं बोधे। हाँ कैमेरा अलाउ नहीं। तो नजारा वेट कर नजारा टिके देखा पत्थर पत्थर फोटो शूटिंग मोस्ट जगटा प्लेसटा भल अच्छे। बट आमको आज टाइम हेनी बोधे भल अच्छे। आपण मैंने भी आसीपारत देखिए कोई जगटा को मो एड्रेस लिंकटे मो एथर देदेवी है। पिलाटा पागल हो दौड़ियार लगे कौन कर
କରୁଛୁ ଏଇଟା ନଣ୍ଡେ ବସିଲୁ ବହୁତ କାମ କରୁଛି ପିଲାଟା ନବା ଚାଲ ଆସ ଆସ ଆସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଣି ଫୋନରେ ଉଠେଇ ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ପଛରେ କ୍ୟାମେରା ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ ସିଭିଲ ଛୁଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ବାଗ ଧରି ବୁଲିଲେଣି ହେଲମେଟଟା ଧରିବୁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଥାଉ କ୍ୟାମେରା ଗୁରେଇକି ଧରିବାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି मुह अवस्था ना खरा पूरा बॉडी पूरा येलो येलो कौन आउची रत्नगिरी ललितगिरी सॉरी ललितगिरी ताऊ किसी ना सब रहियो तो बहुत लेट हो गलानी आम चलू आउ जाई था गोटे जगह को ललितगिरी ना रत्नगिरी मुझे जानी ये कौन से भूलीगली जो जीवु से जीवार था जीवनु लेट हो गला घर चल सीधे चलू आम घर को सीधे ठीक ठीक केंडे केंडे वीडियो करूची वीडियो करूची ओ मागो टुरुला ओ मागो टुरुला कर दो बस हां हैप्पी एनिवर्सरी हां भाई केटा कर दो नहीं ओ मागो टुरुला हैप्पी एनिवर्सरी अरे हैप्पी एनिवर्सरी उठल दे ये मूड टैलेंट हैप्पी एनिवर्सरी पापा हैप्पी एनिवर्सरी मामा टाटा थैंक यू बेटा केमती लगे जगह कौन जगह ना रत्नगिरी ना ललित मुझे कन्फ्यूज ललितगिरी कौन लगे भल लगे सुंदरिया जगह तुमको भल लगी आम से जंगल पर लोक आमको भल लगे तुम्हें मार्केट रहा लोक तुमको भल लगे जंगल मो गाँ देवगढ़ मु पूरा पहाड़ मझे रहू ये देख देखिए खाली घर द्वार देखुचे किसी देखनी ସେଇଟା ଠିକ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଚାରିଆଡେ ଓ ମା ମୁଁ ଟେକି ମୋ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ସତରେ ସତରେ ଟେକି ଦେଇଥାନ୍ତି ଫାଇନାଲି ସରିଗଲ ଲଳିତଗିରି ବୁଲାବୁଲି ଏବେ ଚାଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଓଳାଶୁଣି ଚାଲ ଓଳାଶୁଣି ଚାଲ वीडियो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो सेकेंड पार्ट बनई दी सो सेकेंड पार्ट देखा चाहते तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो सब्सक्राइब कले ही तुम नेक्स्ट पार्ट ही देखिपर सो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दियो चटा बाय बाय।